अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो नमः सभायै. Welcome to the second session of chanting of Durga Saptashati. In previous session, we discussed about Saptashati, from which Purana it belongs, who wrote it, what is the value of reading Durga Saptashati, etc. It is believed, it is said, even it is mentioned in Parashara Smriti, Dur Kalau Kali Vinayakau. In Kali Yuga, the fast boon givers are these two, Kali and Vinayaka. So reading Durga Saptashati, even without any desire, with full of bhakti, it gives a lot. Okay. So Kalau Kali Vinayakau. Whatever we are expecting, if we without any expectation, whatever needs to be happening in our life, without expectation, if we are reading this Durga Saptashati, whatever need to be happened, even more than that, good things will happen in our life. That's what the value of Durga Saptashati is. Right? So we will begin. First, we will recite whatever we studied in our previous session. Then we will move into the next verses. Atha Chandi Kavacham. ओम वक्रतुंडाय नमः. ओ अथ चंडी कवचम. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री कुलदेवतायै नमः. अविघ्नमस्तु. ओम नारायणाय नमः. ओम नराय नरोत्तमाय नमः. ओम वेदव्यासाय नमः. ओम नमश्चंडिकायै. ओम यद्गुह्यं परमल्लोके सर्वरक्षाकरनृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह. ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने. प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति ऊष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना. अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः. न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि. So we saw these 7 verses. Am I audible? Vihan? Shivani? Yes, Mahodaya, you are audible. So these are the 7 verses which we saw in our previous session. The very first name which we saw, Prathamam Shailaputriti. Shailaputri. The word Shaila means Parvata. Parvata means mountain. The Putri means daughter. The Putri of Shaila means the daughter of Parvata is Shailaputri. So on the very first day of Navaratri, Shailaputri is worshipped. Okay. See, as she is the daughter of Himalaya, she is also known as Parvati, Sati, Hemavati, etc. And her form, which we see
is she rides a bull, Nandi, holds trident, Trishula in her hands and lotus in her hands, and she represents the Mooladhara chakra of the body. Mooladhara, according to Yoga Shastra, it is believed that Mooladhara is below the navel area. Okay, so this is a brief information about Shailaputri. Let's move to the 8th verse of this chapter called Devi Kavacha. Devi Kavacha is like a armor to the body. It protects the whole of the body. Okay. The benefit part, anyhow, in this whole, at the end of this Kavacha, we will find that and we will see the explanation of that there itself. Next verse. Yaistu bhaktya smrita nunam यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् tesham siddhih prajayate. तेषाम् सिद्धिः प्रजायते तेषाम् सिद्धिः प्रजायते प्रेतसंस्थातु चामुण्डा प्रेतसंस्थातु चामुण्डा प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना. वाराही महिषासना वाराही महिषासना यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् तेषां सिद्धिः प्रजायते. तेषाम् सिद्धिः प्रजायते तेषाम् सिद्धिः प्रजायते. In some books, we find instead of siddhi, we find vruddhi. So it is noted in the footnotes. Preta samsthatu chamunda. प्रेतसंस्थातु चामुण्डा प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना. वाराही महिषासना वाराही महिषासना यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते. यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषाम् सिद्धिः प्रजायते यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषाम् सिद्धिः प्रजायते. प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना. प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना. Now we will read whole verse. यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते. प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना. यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषाम् सिद्धिः प्रजायते प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना. यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषाम् सिद्धिः प्रजायते प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना. अग्रिमं श्लोकं पश्यामः. ऐन्द्री गजसमारूढा
ऐन्द्रियगजसमारूढा ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना वैष्णवी गरुडासना वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा माहेश्वरी वृषारूढा माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना कौमारी शिखिवाहना कौमारी शिखिवाहना ऐन्द्री गजसमारूढा ऐन्द्रियगजसमारूढा ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना वैष्णवी गरुडासना वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा माहेश्वरी वृषारूढा माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना कौमारी शिखिवाहना कौमारी शिखिवाहना इदानीं पङ्क्तिं पठामः ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना सम्पूर्णं श्लोकमुच्चारयामः ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना अग्रिमं श्लोकं पश्यामः I want to bring to the kind notice of the learners that we are using the Sringeri version of Durga Saptashati. Our goal is to understand what is the proper pronunciation and what is the way of chanting Durga Saptashati. Okay, so in case if you have some other books, we would request you to follow this version, but in case if you have some other version, don't worry, the pronunciation will remain same, chanting method will also remain same, only sometimes the verses, because this Saptashati is not written a few 100 years ago or something. It is coming from many centuries. For last many 1,000 years or 2,000 or 5,000 years ago, it has been passed through oral traditions, and after that written tradition came. So there's a possibility that in different manuscripts some interpolation or some extrapolation might have happened, because of which we have different types of versions. Our main goal is to understand what is the method of chanting, what is the exact pronunciation of the verse. Okay,
This can be applied in any verses. It's not limited to Saptashati. Even if you read Ramayana, Mahabharata, or any verse where there are shlokas, the same method can be used there too. Okay? Okay. We'll start with the next shloka. Brahmi Hamsa Samarudha ब्राह्मी हंस समारूढ़ा ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता सर्वाभरण भूषिता सर्वाभरण भूषिता नानाभरण शोभाढ्या नानाभरण शोभाढ्या नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः 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 ब्राह्मी हंस समारूढ़ा ब्राह्मी हंस समारूढ़ा ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता सर्वाभरण भूषिता सर्वाभरण भूषिता नानाभरण शोभाढ्या नानाभरण शोभाढ्या नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः 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 पङ्क्तिमुच्चारयामः ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः सम्पूर्णं श्लोकमुच्चारयामः ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढाः दृश्यन्ते रथमारूढाः दृश्यन्ते रथमारूढाः आरूढा दृश्यन्ते आरूढाः सम्यक् अस्ति दृश्यन्ते रथमारूढाः दृश्यन्ते रथमारूढाः दृश्यन्ते रथमारूढाः देव्यः क्रोधसमाकुलाः दैव्यः क्रोधसमाकुलाः देव्यः
देव्यः क्रोधसमाकुलाः देव्यः क्रोधसमाकुलाः Now, some of you might wonder that here it is written the Ratham Arudha. Why these people are chanting Ratham Arudha? This is because of Sandhi rule. Whenever there is a the or something, the visarga before that gets eliminated. These are Sandhi rule, Vyakarna rules. Okay. But when there is no letter later, because for Sandhi, you need two letters to be very close enough to do the Sandhi. But when we are splitting the two quarters, at that time, that closeness get disturbed. So that visarga we can hear. Okay. So while reading the full line, you will understand the difference. Shankhan Chakran Gadam Shaktim. शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं Halan Chamusalayudham. हलं च मुसलायुधं हलं च मुसलायुधम् Drishyante Rathamarudhaha. दृश्यन्ते रथमारूढाः दृश्यन्ते रथमारूढाः Devyah Krodhasamakulaha. देव्यः क्रोधसमाकुलाः देव्यः क्रोधसमाकुलाः Shankhan Chakran Gadam Shaktim. शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं Halan Chamusalayudham. हलं च मुसलायुधं हलं च मुसलायुधम् Pankti Mucharayama. Drishyante Rathamarudha Devyah Krodhasamakulaha. दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः Now you might have seen that we were not pronouncing the visarga here. Okay. This time, because the letters are very close to each other, the dha and after dha there is one visarga and the da, they are very close to each other. So this sandhi work is happening and the visarga, the dots are getting eliminated. Okay. We will chant this line again. Drishyante Rathamarudha Devyah Krodhasamakulaha. दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्. शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् पुनः उच्चारयति वा विहान्? शङ्खं चक्रं गदां शक्ति. शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् साधु सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामि. दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्. दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः
शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् अग्रे गच्छामः। खेटकन्तोमरं चैव हेटकन्तोमरं चैव हेटकन्तोमरं चैव परशुं पाशमेव च परशुं पाशमेव च परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च कुन्तायुधं त्रिशूलं च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् 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 खेटकन्तोमरं चैव हेटकन्तोमरं चैव हेटकन्तोमरं चैव परशुं पाशमेव च परशुं पाशमेव च परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च कुन्तायुधं त्रिशूलं च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् 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 पङ्क्तिं पठामः। खेटकन्तोमरं चैव परशुं पाशमेव च हेटकन्तोमरं चैव परशुं पाशमेव च हेटकन्तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् इदानीं पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामि। खेटकन्तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् हेटकन्तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् खेटकन्तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। दैत्यानां देहनाशाय दैत्यानां देहनाशाय दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च भक्तानामभयाय च भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थम् 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 देवानां च हिताय वै देवानां च हिताय वै देवानां च हिताय वै दैत्यानां देहनाशाय दैत्यानां देहनाशाय दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च भक्तानामभयाय च
भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थम् 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 देवानां च हिताय वै देवानां च हिताय वै देवानां च हिताय वै Now we will read the line. दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै द्वितीयपङ्क्तिं पुनः उच्चारयति वा सेकेंड लाइन अस्तु महोदय धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै पर्याप्तम् पूर्वम् इत्थं देवानाम् इति उक्तमासीत् अतः परिवर्तितम् अग्रिमं श्लोकं पश्यामः लेट्स् सी द नेक्स्ट वर्स there was some question in the chat. We'll take that first. The Yudhanitham or Yudhanithan, Shankham or Shankhan. Okay. So Ayudhanitham, as per the Sandhi rule, whenever there is a tavarga, in the previous session also we explained this, the anuswara becomes nakara. Okay, when there is tavarga, ta, tha, da, dha, na. These are some general rules. When there is a kavarga, the anuswara becomes nga. When after anuswara, anuswara is this, the dot. Okay, when after this dot, depends what varga you have. If it is kakha, gagha, nga, then anuswara becomes nga. If it is chacha, jaja, nya, then anuswara becomes nya. If it is tatha, dadha, na, anuswara becomes hna. Now, if it is tatha, dadha, then anuswara becomes na. So that's why if we are chanting only dharayantyayudhani tham, then it will be only anuswara. But if after that we are reciting devanam also, then dharayantyayudhani than devanam, that anuswara is converted into na because of the sandhi rule. But if we are not chanting devanam, then it will be only itham. Okay, I hope you have understood. As we go on chanting, you will get to know these rules. Gradually, you will get to know these rules of sandhis. Okay. We'll move to our next verse. Mahabale mahotsahe महाबले महोत्साहे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि महाभयविनाशिनि महाभयविनाशिनि
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये. Now see here also we are seeing after mam that anuswara we have devi. So we are pronouncing it as man devi. But if it is only trahimam, then we will say trahimam, trahimam, trahimam. Okay, it's only trahimam. But if it is trahimam and trahimam, then trahiman, trahimam. Trahiman, trahimam. If it's only trahimam, then trahimam. Trahiman, trahimam. If the trahimam follows trahimam, then it is trahiman, trahimam. If there are three trahimams, then trahiman, trahiman, trahimam. The last anuswara will remain ma, but the previous anuswaras are getting converted into na. This is the sandhi rule. Okay. Shatrunam bhayavardhini. शत्रूणां भयवर्धिनि शत्रूणां भयवर्धिनि महाबले महोत्साहे महाबले महोत्साहे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि 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 त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि शत्रूणां भयवर्धिनि शत्रूणां भयवर्धिनि. पंक्तिं पठामः महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि. इदानीं सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि. अग्रिमं श्लोकं पश्यामि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता 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 दक्षिणेवतु वाराही दक्षिणेवतु वाराही दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी नैऋत्यां खड्गधारिणी नैऋत्यां खड्गधारिणी. Prachi means the eastern side, eastern direction. Okay.
So these are different directions. So in this, we are requesting the Jagadamba to protect us from different sides. So we are asking Aindri to protect us from Prachi Dik. We are requesting Agni Devata to protect from Agneya Dik. We are requesting Varahi. Avatu means to protect. We are requesting Varahi to protect on the Dakshina side. We are requesting Khadgadharini to protect us on the Nairitya side. So from different directions, we are requesting Jagadamba to protect us. So a very good sign of reading Saptashati is it started raining here. So our Saptashatis benefit that even in this scorching heat summer, it started raining. Okay, we'll read further. We'll read again quarters. Pracyam rakshatu mamindri. प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता 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 दक्षिणेवतु वाराही दक्षिणेवतु वाराही दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी नैऋत्यां खड्गधारिणी नैऋत्यां खड्गधारिणी पंक्तिं पठामः प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी सम्पूर्णं श्लोकमुच्चारयामः प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी अग्रिमं श्लोकं पश्यामः प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् Please give me 2 minutes. It started raining heavily. I will shift my place, otherwise there will be disturbance of sound. Okay. Okay. Sorry for the interruption.
तत् एकैकं पादं पठामः. विल् रीड् वन् क्वार्टर्स् फस्ट्. ओके. प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत्. प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी. वायव्यां मृगवाहिनी वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्ष कौबेरि. उदीच्यां रक्ष कौबेरी उदीच्यां रक्ष कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी. ईशान्यां शूलधारिणी ईशान्यां शूलधारिणी पङ्क्तिं पठामः. प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी. प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्ष कौबेरि ईशान्यां शूलधारिणी. उदीच्यां रक्ष कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी उदीच्यां रक्ष कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः. प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी. उदीच्यां रक्ष कौबेरि ईशान्यां शूलधारिणी. प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्ष कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्ष कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी अग्रिमं श्लोकं पश्यामः. For those learners who are not there in our previous session, just want to inform you that wherever you see the star mark or hash sign, it means in few texts these words differ. We are following Sringeri Sharada Math's version for the sake of we have to follow at least any one text. So we are following Sringeri Sharada Math text, and if you find the star mark or double stars or hash mark, it means that in other versions there are some differences. Okay, there are some changes. Instead of, for example, if we say Raksha, in few versions it is Patu. In few words, instead of Kauberi we find Kaumari. Instead of Ishanyam we find Aishanyam. They are not wrong. They are not. It's not a mistake. It's not the wrong thing, or it's not grammatically wrong or something. But maybe because of the writers, the people used to copy during those times. Somebody used to pronounce and somebody used to copy. The writer was not a Vidwan. So they used to copy from different texts. So sometimes while copying, they used to do this type of changes. Okay. That's a very deep topic to discuss. We will not discuss those here. But this is a Patha Bheda. We call Patha Bheda. Oh. We'll see next verse. Urdhvam Brahmani me rakshet. ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा. अधस्ताद्वैष्णवी तथा
अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् एवं दश दिशो रक्षेत् एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना चामुण्डा शववाहना चामुण्डा शववाहना ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा अधस्ताद्वैष्णवी तथा अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् एवं दश दिशो रक्षेत् एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना चामुण्डा शववाहना चामुण्डा शववाहना पङ्क्तिमुच्चारयामः ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदध अधस्ताद्वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना पूर्णं श्लोकमुच्चारयामः ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना अग्रिमं श्लोकं पश्यामः जया मे चाग्रतस्थातु जया मे चाग्रतस्थातु जया मे चाग्रतस्थातु विजयास्थातु पृष्ठतः विजयास्थातु पृष्ठतः विजयास्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु अजिता वामपार्श्वे तु अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता दक्षिणे चापराजिता दक्षिणे चापराजिता जया मे चाग्रतस्थातु जया मे चाग्रतस्थातु जया मे चाग्रतस्थातु विजयास्थातु पृष्ठतः विजयास्थातु पृष्ठतः विजयास्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु अजिता वामपार्श्वे तु अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता दक्षिणे चापराजिता दक्षिणे चापराजिता पङ्क्तिं पठामः
जया मे चाग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः जया मे चाग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः जया मे चाग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता सम्पूर्णं श्लोकमुच्चारयामः जया मे चाग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता जया मे चाग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता जया मे चाग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता अग्रिमं श्लोकं पश्यामः शिखां मे द्योतिनीरक्षेत् शिखां मे द्योतिनीरक्षेत् शिखां मे द्योतिनीरक्षेत् उमामूर्ध्निव्यवस्थिता 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 मालाधरी ललाटे च मालाधरी ललाटे च मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी शिखां मे द्योतिनीरक्षेत् शिखां मे द्योतिनीरक्षेत् शिखां मे द्योतिनीरक्षेत् उमामूर्ध्निव्यवस्थिता 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 मालाधरी ललाटे च मालाधरी ललाटे च मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी पङ्क्तिं पठामः शिखां मे द्योतिनीरक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता शिखां मे द्योतिनीरक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता शिखां मे द्योतिनीरक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः शिखां मे द्योतिनीरक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी शिखां मे द्योतिनीरक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता
मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत्यशस्विनी शिखाम्येत्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत्यशस्विनी. So we'll stop here today's session. We could cover around 12 verses today. No problem. The importance is to learn how to chant, what should be the pronunciation. So gradually, even if we cannot cover 15 shlokas per day, it doesn't matter. Okay, we'll go slow by. We'll go gradually, we'll learn. We'll stop here. Okay, so now time is 7. We don't have much time to take the question and answers. So we'll take 3. Okay, today we'll take 3. And anyhow, we will have one session which is meant for revision. In that session, we will have enough revision, enough answers. We will be whatever questions you will have, we'll try to answer those in those sessions. Okay. So first, Preeti ji, please ask your question. Namaskar, sir. Namaste. Sir, my question is, there's this Jaya me Chagrat, is it Chagratas Patu or Chagrataf Patu? Chagratas Thatu. Chagratas Thatu. Sthatu. But in Stha- some texts, it is Chagrataf Patu. So, Okay. but in our text, the text which we are following, Chagrataha Sthatu, Chagratas Thatu. So, because in my text it is Jaya me Chagrata, that and Patu is there, so it becomes, because Pa is there, it becomes Fa, no? Yes, yes. If it is Pa, then it becomes Appa. Chagrataf Patu. Patu. Okay. And, Guruji, For my next time being, question. I would request. For time being, I would like to request you all to follow the text which we Okay. are using, Okay. so that you will not get confused. Okay. One more question, sir. Yes. In next line, Ajita Vama Parsh, is it Parshve or Parsharve? How is it? Parshve. 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 Oh, Ah. sir, one more question. The This word is Parshva means near. Vama near. Parshve means on the left side, near to my left. Parshve. Sir, my next question is, in the next shloka, it's Rakshe Duma, Rakshe the Uma. What is Rakshet Mur? Uma. Rakshet Uma. Rakshed Uma. After that, Murdhni. Murdni. Murdhni. So Rakshe the Uma Murdni. Rakshedana. Rakshed Uma. Rakshed Uma Murdni. Ah. Okay. Thank you so much. Welcome. Mandira ji. Mandira ji. Hari Om. Hari Om. Am I audible? Yes, yes, you are. Actually, I was looking for audio notes. Can we get it? It's getting uploaded in YouTube, and also maybe it is being shared with you in your dashboard. Okay, I'll check it. Okay. Thank you. Last question for today. Jyoti ji, you may ask your question. Ram, Guruji. Stay. Two questions. This in the sloka number 11. It is Khadgan. Khadgam. But when next letter follows, Yes. sloka number 11, no? You have to say So- Khadgan. When No, you there is no Khadga Shabda here. no, in the sloka 11. 11 दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्. So it is Shankhan, Chakran, Gadam, Shaktim, Yes. Palancha, Musari. Okay. So it is Chakran and Gadam, not Ah. Gadanga.
It's No, not no. Gadang. Gadam Shaktim. Okay. Shaktim Halancha Musalayutam. Okay. And the next one is Khetakan Tomaran Chaiva. Khetakan Tomaran Chaiva. Yeah. Now, when you say, in that na, nya, na, they all sound like na only, No. Tomaran Chaiva. Nya. Ancha. Tomarancha. Khetakanta. Yeah. Khetakan Tomaran Chaiva. Yeah. One is na with half like that. One is the full na, in that. So actually, when you pronounce it, all feels near like that, in that kavarga, chavarga and all the fifth letters they say, but one is na, one is near, Yes, like yes. that. One is na. It is whenever there tavarga comes, it is na. Whenever chavarga comes, it is nya. Yeah. Whenever Okay. pavarga comes, it is ma. Parashum pashamevacha. It's ma here. Perfer, it is ma. Pa pha ba bha. It is ma. Ma. Whenever there is a ka kha ga gha, it is nga. Okay. 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 And last time we said that in the beginning this is Gita Press, but actually you're going to No. I never said it is Gita Press. I said that it One is late- Shringeri Sharada Pitha version. In the footnotes, sometimes we will be using Gita Press versions. That's all. Okay. But because this whole thing is Shrangeri, the first line it says, note for the readers, this version is based on Shrangeri Sharda Pit. Yes. Because I faintly recall, I may be wrong, one lady saying in the questions that it started with Gita Press. So I didn't feel it was Gita. I think it was No. It's Shrangeri. not Gita Press. It's Yeah. Shringeri Sharada Pitha version. Yes, sir. Yes. Yeah. Thank you. Okay. That's all. Thank you very much. for this today's class. We will meet again tomorrow at sharp 6 p.m. And again, we'll take questions. Daily, we'll take few questions. We may not be able to take the questions of everyone. I know everyone wants to put their questions and learn lots. But maybe sometimes your question might have been answered while we are answering the questions of others. So please keep listening while we are answering the questions of others. And between the session also, I'll keep informing what we are doing. If you listen that also, most of the times your questions will be answered there. Okay. Thank you. Sir, Dhanyawadaha. to the WhatsApp group, if it is put on the chat, I'm unable to, if it is emailed, it is easy to join, but I'm not able to join the WhatsApp group. From the chat, I copy it. It's difficult, I found. Okay. Can you put this on the doubt session of your dashboard? It will be seen by our technical team. Okay, I Thank will you. do that. Okay, thank you, sir. Thank you. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मिलामः श्वः 6 वादने मिलामः।